juah-juah man bandu kam krina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Jumpa ka kita ibas perpulungan jabu-jabunta ibas Pak Saenda. Kenduari guna menaken perpulungan ta, mari ras kita rende muji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 220 sada ayat si pemenang. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoton. Bujur isahkan kami man bandu o Tuhan, erkiteken kesempatan kami pulung guna ngorati karena katandu. Kamdage Tuhan singajari kemahandu, guna mereken pemetah ras kepentaran, ibas ersemekah nuriken karena katandu. Bagepe kesandu si badia, paangka kensa, mankrina perpulungendu, singgo sikap guna dengkeh kensa. Terpuji kam Tuhan, arah katandu, sebab reh kami mindoman bandu alu ukur meteruk, pengalami dosa, ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab sada Korinti, bindu 2, ayat 10 telu, seh kubas ayat 10:6. Dage asung iterangkan kami kebenaran pertendin, mankala si enggo dewasa kegeluhan pertendinna, labo kami ngerana alu kata-kata, si iajarkan kepentaran manusia. Tapi alu kata-kata si iajarkan kesah di bata. Tapi kala si lalit ibas ia kesah di bata, labo ngaloken kasakai si asalna ibas kesah di bata nari. La ia ngasup ngangkasa, jana silang lange iakapna. Sebab arah cara pertendin nge, maka si banci iirgai. Kala si enggo dewasa kegeluhan pertendinna, ngasup ia ertimbang karena kaipe. Tapi lalit kala si ngasup ertimbang karena ia. Bagilit tersurat ibas pustaka si badia, isekin metah perukuran Tuhan, isekin ngasup ngajarkan ia, tapi ibas kita litkap perukuran Kristus sajenda ma pengogenta. Senina rasturang sini ikelengi Tuhan, ibas berngi enda, ibabai kita kubas tema dewasa kegeluhan pertendin. Latihan pertendin enda tentu imulai alu latihan si secara rohani rutin ilakokan. Umpamana adu melala artoto, tutus ngoge pustaka, bagepe dalanken kaisi itotoken kita bas pertoton, rikut pe ras dalanken kaisi ipedahken di bata. Janah praktek sienda tentu teruji buahna arah lagu langkah, sebab banci jadi lit ngekalak ngatakan ca ia erkini teken, tapi lagu langkahna labo bagi kalak si erkini teken.
Janah pe ikata kena rusur ia ngoge pustaka dengan pe ngayat menghafal ayat-ayat pustaka, tapi labo teridah buahna arah perukurna bagai pe ibas pengeranana. Jadi ujian kegeluhan pertendin enda banci teridah arah kai si ilako kena. Memang latihan nae mungkin banci memperbayak ya, mempelimbarui kegeluhan pribadina guna mencapai sehku tingkat kedewasan ibas kegeluhan pertendin. Memang adi ngerana kita karena kegeluhan pertendin memang lah teridah, tapi banci teruji arah si teridah mekapkan arah pengerana perukuran rikut pe ras lagu langkah. Adina ibas kitab 2 Korinti bindo 4 ayat 10-6 isenakan Paulus bagenda. Kala si dewasa kegeluhan pertendinna nina mekapkan kala sila bonatap kempak si teridah, tapi kempak sila teridah. Sabab si teridah kentisik ngengenca, tapi kai sila teridah tetap serasa lala. Memang latihan nae la teridah ya, ujian kesabaran umpamana, ujian gelah banci megenggeng sabar enda tempa la teridah, tapi ibas kinatana enda banci teridah arah kai si ilako kena. Kala si dewasa kegeluhan pertendinna enda ngasuk nimbak sura-sura dagingna. Ya li sada bas perdalanan sejarah gereja golongan asketisme ya, enda asketisme enda artina olahraga entah pe latihan semaka deba i latihan na alu ertapa. Janah kala si masuk golongan sienda ia berpantang ya, isimbak na sura-sura dagingna entah pe berpantang kenikmatan indra demi maksud rohani. Maka kebiasaan-kebiasaan si ilako kena isilahina keriahan-keriahan ibas dunia enda. Erta pe itulakna kenikmatan jasmani pe tading kena bagai pe tetap ia rukur secara rohani. Entah beh pe pangane layang git man pakai bumbu umpamana rejabu pe lakayang git layang git terem-terem maka lau sia ku gua-gua entah pe ku kerangan-kerangan ertina ia nadingken doni enda i daramina perhatian Tuhan ialu ia sisada. Maka ibas kai si ilako kena itu juna guna datken keselamatan bagai pe guna nimbak kerina sura-sura dagingna entah pe nebusi dosa-dosa singgo pernah ilako kena. Maka programna mekapkan transformasi rohani. Tapi adi bagai tentuna adi sitadingkan kerina doni enda laus kita sisada ugakan ninta banci teruji kini teken te enda ikatakan dewasa. Kala si dewasa kini tekena ya aminna pelit jay melala sura-sura daging si sekal tabahna man ikutan, tapi ngasuk ya nimba sa mesti ikatakan kala si dewasa labo si tadingken doni enda aminna pelit kange deba kala si itadingken na krina kenikmatan dunia gelah banci mejile persadan naras di bata. Umpamana banci andingken kami bagenda kala si dewasa umpamana salah sada contoh ngenda ya erpuasa ia li jika lak cingat ngat laya terpengaruh, tapi di kerinang kala la cingat ngat yang ngasuk berpuasa eda mungkin hal si biasa entah nape lit ije tawaran si baba keberuntungan ngasuk ia nilahisa ije ma tentu teridah kedewasanna layang git seri ras doni enda. Janah kala si dewasa
kini tekena ngasup ngalaken kai pe si jadi ibas kegeluhenna. Latu pung li buat tenangan saya ngasup mere. Tapi pas kesusahan nape ngasup ia nampati. Asa silit ibas ia tentu. Ibas kesusahan si inanami nape ngasup kaya ngatakan bujur mandi bata. Tupung lit perbeben simberat pe la itundal kena di bata. Tapi teh nama kalit rancangan Tuhan si mahuli nandangi kegeluhenna. Ya umpamana ibas menghadapi pandemi COVID-19 enda. Ya dikatakan kita dewasa kegeluhan pertendinta. Ya mungkin secara perbelitan ekonomi susah. Tapi min tingkat kehadiran tak kebaktin meningkat. Ekalah dia min 100%. Adi soal buat tentang goka menurun nih asaka ngasupna kita nampati. Sebab situ makana ya kegeluhan ta memang cukup sulit bas paksa sienda. Si idape bagi Rasul Paulus ibas kota Korinti iperhadapkan kubas persoalan-persoalan si cukup serius si berhubungan ras kini tekan. Ija kota Korintus enda mekapkan kota metropolitan, kota pelabuhan si cukup strategis. Maka melala kala reh kuje mengadu nasib gelaban si kegeluhan ekonomi nape reh ulina. Maka melala kange kala mbaba pengajaran-pengajaran simbaru ku kota Korintus enda. Tapi kai si ilakokan Paulus gelah namin perpulungan dewasa kini tekena laya terpengaruh kubas pengajaran-pengajaran simbaru si ibegi kena entah pe pengaruh-pengaruh agama pribumi silit ibas inganenda. Jana lakanggit ia meluat lagu langkahna. Sebabna lingkungan kota Korintus enda ya lagu langkah pe meluat ya moral pe bejat kebagian geluh enda penting kal. Si penting melala teman, melala sen, jana terem pengikut. Maka kai si ikatakan Paulus, makana ulah kita lupa kegeluhan pertendin enda mabai kita dewasa. Lape si tandai Kristus, lape ia si idah, tapi secara kini teken banci si tandai kai sura-surana. Maka kita ngasup nadingkan ras nimba sura-sura daging ta. Maka surat Korintus si ikirimkan Paulus enda persingat gelah ulang git seri rasdoni. Sebab engkai nina pertemanan dua mengubah kebiasaan du. Adina menghuli temandu, menghuli kakam. Tapi adina meluat temandu, banci kakam pe ikut ibabaina meluat. Maka prinsip-prinsip moral endama si isuankan Rasul Paulus ibas kerina perpulungan gelah namin banci teguh ibas pengajaran si benar. Jadi kata di Batama si dominan mempengaruhi kegeluhan kalak si te endama si iarapkan Rasul Paulus. Bagepe tentu kata di Bata ya. Sebab kalak si dewasa kegeluhan pertendinna langrana ngenca beluh. Tapi beluh ia arban usihan. Banci ia jadi contoh, banci ia jadi teladan. Lang dakam adi ngerana ngenca kita labo kita jadi teladan di sepe beluhna. Bagi anak-anak kai pe belasina tapi labo banci jadi teladan. Tapi ulakah kita sepele mana anak-anak banci kang ia jadi teladan man banta. Makana arah bahanta ibas paksa enda ya bahan perpulungan jabu-jabunta ibabai kita gelah namin dewasa kegeluhan pertendinta ibas ngalakan berbagai-bagai persoalan enda yang khusus nape ibas menghadapi pandemi COVID enda. Patulah kita nandangi peraturan pemerintah sebab sidah makana angka si terkena dampak COVID-19 enda meningkat. Jadi adina patuh kita nandangi peraturan enda mabanci ipengadi mata rantai penyebaran COVID. Tapi bila kita patuh ya banci kita pe ikenaina bagai kamu karena kata di batenda. Adilakin kita ngelu bas kata di bata ilang ketidosa ras kebiasaan-kebiasaan tapi labo si menghuli. Gesuh meriah si akap. Si lapayo, si jahat banci jadi si maba keriahan adilabas Tuhan. Tapi di bas Tuhan kata di bateka mempersingati kita gelah ngasup kita nadingkan
kerina si jahat. Maka GBKPP genduari ipersingeti kubas bahan PJJ tenda dewasa kegeluhan pertendinna GBKP nzayo. Ya dinzayo ningenenda bagi kalak simbarur jabori ya gelahula tading ibas istana mertua kami nzayo nina. Ncayan nzayo tiap minggu ngurah ke rumah, mindo sen kontrak rumah, mindo beras, mindo belanja, tubuh ka anak entah anakna ngoka sibuk pana orang tua. Adin zayo ningene nggo tuhu-tuhu pang dewasa ngaturkan kegeluhenna asalitna besia. Lanai bo ia jadi pemindo-mindo man orang tua entah pe man sekelewetna. Tapi pang yang go bertanggung jawab nandangi kegeluhan. Jadi gereja tapi ikatakan zayo enda tuhu-tuhu mabai keriahan man banta sebabna tambah-tambah tahunna gereja tendang go dewasa go melalakal sidah perubahan-perubahan go mandiri secara teologia ya ibas dana penggo kabanci kita si megegeh nampati si kurang megegeh jana jumlah pertambahan anggota jemaat pe go cukup melala bagi partisipasi jemaat dibasnahkan persembahan pe nggo tambah meningkat dia arah penta adirusur ikatakan 40% si kebaktian min paling tidak ibas situasi si genduarienda perbadi rumah ngekerina aktivitas ta 100% kamin ikut sertanta ibas kebaktin kata dibate kamplim barui kegeluhan ta si persada gegeh ta si pindo penampat mantuhan gelah ipulih kena pagi keadaan ekonomi ta sebab memang genduari ibas situasi enda maka na melala ngenda dahin talanai banci si dahikan tapi te kita ibas penampat Tuhan kerina banci terdungi sebab Tuhan tetap si engkawali kita makana man banta kerina perpulungan Tuhan ya mari dage kegeluhan pertendin tenda tetap silati gelahna si ajari dirinta guna menguasai diri gelah ulah kita terjerumus kubas gaya hidup si genduarienda sama kamon mawon latih rusur ukurta ngukuri silalit makana silit elah sinikmati silit si pebias-bias janah te kita Tuhan kapagi sin cukup kenca seh maka kerina jadi bias Tuhan si masuk-masuk kita kerina alu bagedage mari ras-ras kita nehken persembahan pengatakan bujurta ibas kebaktin tenda aluras kita rende muji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 343 ayat si pemenang. ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Aloken kam dengan pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur singgo ipersembahkan kami. Kata singgo ibagikan kami pe Tuhan pasu-pasundu, gelah banci ipelimbarui gegeh kami, bagai pe kengasupen kami gunandalankan pedahdu.
Ngaku kami ibas keterbatasan kami guna dalan kenca. Tapi te kami kesah dusi badia tetap sim pengasup kami guna dahi kensa. Tuhan pasu-pasundu pe gelah dewasa kegeluhan pertendin kami. Gelah banci pe tetap idarami kami ras idalankan kami sura-surandu. Bagai pe o Bapa artoto kami man bandu pe. Gelah kam tetap simbreken gegah kuasa kesahdu si badia man krina ngawani perpulungandu, man krina serayandu, pertua diaken pandita emeritus, bagepe anak-anak du pengurus PJJ ras pengurus kategorial, bagepe mankrina pemimpin bangsa ras negara kami, gelah banci kami raduras Tuhan, dalankan peratendu, dalankan surah-surandu, ibas profesi kami skala-skala pe, banci kami jadi kalak si dewasa, gelah halu bagai Bapa, kai pe sini ukurkan, si ibelaskan ras ilakokan kami, tama pujin man kemuliaan gelar Tuhan. Bahan dagepe maka kam tetap simre kesehatan man perpulungan dusi sakit. Bagepe kam sim pelimbarui gegeh kerina ngawan perpulungan du si erceda ate gelah banci pe lampas terapul. Dengan retoto kami man bandu pe maka man kerina perpulungan du pe si ibreken du umur na tambah panjang umur malam mate meriah malam ukurna ibas penampat kuasa keleng atendu kelah malam mate narusur dalankan pedah-pedahdu. O Bapa si mada kuasa artoto pe kami man bandu nandangi kerina kegeluhan ngawani perpulungan dupe kelah ibas situasi pandemi COVID enda pe banci tetap megenggeng tetap sabar dengan pe tetap ngasup darami ras dalankan surah-surah Tuhan. Reteremna kami rusur ikut muat bagin guna begiken ras dalankan katandu. Pulihkan kami keadaan ekonomi kami Tuhan. Rekite-kiteken situasi pandemi COVID enda tangkas ngiman bandu krina kecibal perpulungan du ibas pendahinna bagai pe ibas kegeduhanna. O Bapa si mada kuasa artoto kami man bandu kelah kam si masu-masu kami rasa isi jabu kami pe kerinana. Dengan pe ibas perkuah hatendu banci kami lampas pula arah pandemi COVID-19 enda. Pasu-pasundu Tuhan kerina kegeluhan kami anak-anak du. Enda me kami ras pertoton kami, alo kendu kami, alo mindu salah dosa kami, sebab reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin. Rohlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup baswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berjuang-juang man bandu, kini ngawan perlindungan sini Tuhan. Pokadung